So galar-laroy mi diri sa lugar din Nick. Welcome to organic area. I don't know, but it hasn't been discovered yet. And we're Char. the first one. Char. I'm just kidding. Clarine. Okay. Falls in Clarine. Falls in Clarine. Yeah. Giyate. Pero mag-falls ron. Yeah, this is the falls right that I was just talking about. So, Pero nga jug kwan. Pero nga jug English paka Nick. Ay, ka-slide ba di ay? Ilong ni. Dili. Atay bawon. Pili yung tagak to diri. Sabi. So pila ka minutes na maglakaw Nick? Buro ni Kalbaryo. 5 minutes lang dahil. Oh, nasa ako inka 15 minutes. Dito dahil. Mga 5 minutes. Doon, marang. Sa moron. Tingog. Okay. Finale falls eh. Inka Clarine. Binaliw. Ada ka nga buang diri Nick. No. Dapat di ba direct para mabuang mo na ako. No, wag ba eh. Binaliw Falls. Daghang nga praning diri. Nabaliw. Binaliw. Ano to gi-connect? Entrance fee? Oo. Adventure ba? Kada jud mig ice water kay basin hawon ba? Okay. Mamili ka og organic. Familiar man ito na Norway tay sa kuan pod. Unsa to nga? Basta yung slide. Ay. I'm good. Good morning guys. Ang Binali Falls. Binaliw. 5 minutes ba tatong lakaw? More or less. Naka-experience na rin Nick, no? Ito, Nick, ha? Yan na, naka-trail, eh. Ay. Agilaming. Tanaw ba siya, Nick? Ito lang. Careful lang naman yan. Lumot-lumot. May lahat na mas tayo si Bako. Kaya one itong adventure good. Hot doon na ako na ice water eh. Hindi ka kayon ko. To be continued sa. Adios. Alright. Adios.